What are you doing? Huh? Make a pancake. You're cooking what? A pancake. Is that ready already, Binsot? No. Not yet. What is the secret of a perfect flipping? I have a solution. Unsa man? I have a solution. Unsa man? Unsa man imong secret paano ka mag-flip ana? Diyan, Gamayon ito ako lang. tapos ibilog lang ako na perfect ma. Gamayon lang ako tapos katong perfect. Ito lang. Luto na din na. Ibalik sana. Dili lang ako Beans. spread ma ha. Ito lang aking solution. Nan. Ibabalik. Dili na ako. Ibabalik natin siya. Tapos luto na na. Wala pa. Yan lang ako mga dili na ako siya spread tanan. Yan na No, tanan. gamay na. Sige. Gamay na mo kaya akong ibutang lagi. Human naman na, Bins. Ibutang na na. Daw, patanawa daw ko kung paano ka magluto. Oh! Respect. Oh, tanggalan na na. Pag himo nagbago. Okay. Sige. You show everyone. Technique. You show everyone the step-by-step process in cooking pancake, Binsot. What? First step, First, tangan pa magud nimo og cooking oil. I know. Excited. Sige. Unsa na siya? Mantika, sabi Okay. siya. Then, I put the The butter. liquid butter. okay, next. It's so liquid. Then you can feel it. Then, kahuman. I put this in the frying pan. Lagi Okay. napaakan lagi ko ng pinig. Okay. Wait for a minute. Yan ay duluman. Okay. Ana, tapos, maghulat. And then, kids, I'm the coolest kid in the earth. Wait for Spread pa, dili na. spread na. Spread pa. Okay. Tapos, i-wait. Kuha niya, yun ninyo ikaw na. How about the fire? Gusto man na, kusugon kayo or dili lang? Hindi lang, medium lang. Medium lang. Okay. Tapos, i-wait lang. Oh. Ay, buglang pinig sa liyog mo. Tambala na eh. Oh, si Bisaya. Tapos, Vince, paano man na siya mabalaan nga ready to flip na kung Nanay bubbles. na naman ay bubbles, ready na na. Hindi pa, gamay pa man na. Ah, okay. Biyabi! Awi ni Mang. Tapos ka na ready? O, dili na? Dili pa. Dili pa, no? Hapit na. Kapit na. Yan yun ikaw niya akong gamay. O, talk to your audience. What? Okay, guys, paano ni mo malaman kung kailangan na siya i-flip? Pag bubbly na? Baboy. O, are you about to flip it? Ayun, nag-iwala na ba? Oh! Perfect! Oh, ano masasabi mo? Salamat sa lahat. That's the perfect flipping. Was that the perfect flipping? Yes. Okay. Nasa itong green salt. Na lang niyo. Ihurot na na, Jabi, oh. Kay gamay. Bingo. Ayaw na, tama na. Salt! Ihulunod na na tanan. Ihatag na kay kuya na. Oh, kay init na to iyahang pat. Salt! Ayaw ba? Ihatag sa iyaha. Ang luto na na? Wala pa. Yabi na po kuyang bot. Wala na, tama na. Wala na tayo mahimo na. Hurot na. Ready na? Dili pa. Dili pa manggod. Question mark. Sino makahula ito? Luto na ba ito? Hindi. May 10,000 likes. Yan. 3, 2, 1. 10,000 likes. Tignan. Then, after cooking, what are you going to do? Respect. Ha? The respect. Dapat, limpyuhan ang gilutuan. Si mama lang maglimpis ako. Kailangan ko niya. Nge! Kamu nagluto, kamu manghipos. Kami mong kaon.